समस्त को नमस्कार ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी मैंने आज एक बहुत भल विषय आपको देखी आपण निहाती केबे ना केबे शुणी थे बाइबल मध्य भी अच्छी जिरीह नगर विषय जिरीह पासेरी पतन है ताहा परमेश्वर को लोक मान द्वारा बजा जाइथिबा तुरी शब्द रे परमेश्वर प्रशंसा ही से पासेरी कौन है तले पड़ी समभूमि है। तेबे आपण जानिक आश्चर्य हेबे पाचेरी तो भांगीगला ता हूँ भूईरे पड़गला से पाचेरीर भंगा अंश गुड़िक ताहा कौन आज पर्यंत अच्छी कि तेबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो से जगह को देखा एवं सही अंश को आमे माने देखिबा आ जोठारे जिरीह नगर पाचेरी कौन होता भूमि रे पड़ी समभूमि है। तेबे अनेक स्कॉलर्स माने कहती बाइबल विद्वान माने कहती जे जिरीह पाचेरीर उंचा बहुत थिला एवं तार ओसार मध्य बहुत थिला। ता ओसार एमिति थिला जेमति कि ता से पाचेरी उपरे दीटा एरोप्लेन रही पारिबो माने एमिति ओसार थिला। अनेक कहती किंतु एक कथा मो क्लियर कहि परिबे नाही। तबे जहाँ भी हो परमेश्वरंकर तुरी ध्वनि द्वारा से पाचेरी कौन है तले पड़ी समभूमि है। हाँ प्रिय बंधुगण पाचेरी पड़गला समभूमि है। तबे एटा बिल्कुल सत्य विषय अटे। जदि आप जानवाई चाहते यहाँ बाइबल अच्छी आपड़ पाइपर जिहोशूय तार 6 पर्व पूरा पढ़तु से लिखाही किभली जिरीह पाचेरी भूमिसात है। तबे आमे माने से पाचेरी को देखा पाचेरीर भग्न अंश को आम देखा से वीडियो को आपड़ देखु था आ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करंतु नहीं वीडियो को आपड़ देखु था। तबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने आप देखंतु आमे से जगह पूरा पाखापाखि आम अच्छे से जगार देखंतु वर्तमान घरर एक फाउंडेशन अच्छे। एटा हूँ कहा घर एवं क्यों घरर फाउंडेशन एटा ए उपरे एक घर थिला ताहा भूमिसात है। तेबे आप जानिथिबे जिहोशूय 2 जन गुप्तचर को पठेइथिले आ सेमाने नगर कौन करिवे अनुसंधान करिवे एवं सेमान को 2 जन जने बेश्या ए 2 जन को निज घरे लुचई रखिला कारण से देशर राजा को खबर मिलगला जे गुप्तचर माने देश अनुसंधान करने आसचंते आउ एटा हूँ तार घर। आपन केमिति लगुच ए बेश्यार जो घर थिला घर तो भांगी गलानी से घरर फाउंडेशन आज भी अच्छे आउ एटा हूँ तार फाउंडेशन। आप देखंतु से घरर मूलदुआ आज मध्य रही अच्छे ये अंचल रे। तबे बाइबल संपर्कित अनेक जगह गुड़िक आप देखा पारे निश्चिंत भाव में। तापर से बेश्याजनक कौन कर से बेश्याजनक 2 जन को दौड़ी देकी झरका पटे उल्लई देइथिला आउ सेमाने मध्य कहिथिले जे आमे जतले आसीबो तुम घर उपरे एक पताका टांगी दब लाल रंगर तबे आमे जानिबो। तबे वीडियो को पोस्ट करिछि आपण एटा को पढ़ी पारिबे ए जगह विषय ए जगार कौन कौन सब मिली आर्कियोलॉजिकल माने प्रत्नतत्व जिनिस कौन मिली चलो तो आम आग को जावा। तबे प्रिय बंधुगण जिहोशूय नेतृत्व में जाजक माने तुरी बजेले 6 दिन से प्रदक्षिण कले किंतु सप्तम दिन से 7 थर प्रदक्षिण कले आउ एटा आपण पाइपर परमेश्वर जब आज्ञा देइथिले जिहोशूय 6 पर्वर 4 पदर आपण पाइपर
7 ଦିନ ସପ୍ତମ ଦିନ ସେମାନେ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ସମଭୂମି ହେଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଚେରୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ସମଭୂମି ହେଲା। ଆଉ ରାହାବ ବେଶ୍ୟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୃହର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେରିକୋ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟର ମାନେ କିଛି ଅଂଶ ଏବେ ବି ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଯାଜକମାନେ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ, 7 ଦିନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନ ସେମାନେ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଧରିକି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଚେରୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାଚେରୀର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେ ପାଚେରୀର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରେ, ଆଉ କେବୁଲ କାର୍, ୟାକୁ କେବୁଲ କାର୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏମିତି ତାରରେ ଯିବେ, ଏମିତି ଭିତରେ ଆପଣ ବସିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। এইটা ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି କେବୁଲ କାର୍ର ଯଦି ଆପଣ ବସିବେ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଖପାଖ ପୁରା ଲାଗି ମାନେ କେତେ ସବୁ ମାନେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବତେଇବେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କେବେ ମିଛ ହେଇନପାରେ। ତା'ର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇସବୁ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ କରିଦେବା, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପୁସ୍ କରାହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା, ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେରିକୋ ପାଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁରା ମାଟି ସହିତ ମିଶିଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିରିହୋ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଭୂଇଁ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁସ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଭଲ କି ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। এই ଜାଗାର ଚାରିପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିରିହୋର ପାଚେରୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିକି ସମଭୂମି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଆଉ ସେଇ ପାଚେରୀର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।